پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ افغان رجیم دہشت گردی روکنے میں ناکام ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب۔ کہا کہ 2018 میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی۔ منظم سازش سے دہشت گردی دوبارہ ملک میں لائی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ حال ہی میں مستونگ میں سیشن جج کا قتل بھی دہشت گردی کی سنگین مثال ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے۔ افغانستان سے کہا ہے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی سفارتی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں قیام امن کے لیے دنیا کی پاکستان کی سفارتکاری کو مانتی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی ترقی کی دوڑ میں آگے لے جائیں۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کوئی کمی نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کے سب سے بڑے ڈیٹا سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ جدید ترین ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 قراقرم بند متاثر کن اور پاکستان کے مستقبل کی ضمانت قرار دیا۔ کہا اسکائی 47 منصوبہ ملک کو ناقابل تسخیر سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ مشکل اور چیلنجز کا حوصلے سے مقابلہ کریں تو مارکہ کامیابی ملتی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے افغان سرزمین سے سرگرم ہیں۔ دہشت گردی میں افغانوں کا ملوث ہونا تشویشناک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا خطے میں تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ امن و معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات، پاک ایران تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات۔ ڈار نے خطے میں کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین سے تحمل اور کشیدگی میں کمی اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے بھی ملے۔ باہمی تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاک چین قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کی کرغز صدر سے ملاقات۔ ایس سی او کے کردار اور علاقائی و عالمی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ایران نے عراق کے ذریعے عارضی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کی نئی تجویز عراقی وزیر اعظم علی زیدی کے ذریعے آئی۔ ایران نے جواب میں کہا کہ آبنہ ہرموز کی ناکہ بندی ختم ہونے تک عارضی جنگ بندی میں دلچسپی نہیں۔ نئی پیشکش میں آبنہ ہرموز کا ذکر نہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ پیغام رسانی کے لیے ثالثوں کی کوئی کمی نہیں۔ اصل مسئلہ امریکہ کا حاکمانہ انداز فکر ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق کے احترام کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا کہ منجمد ایرانی اثاثوں پر قبضہ کرنا انتہائی اشتعال انگیز قدم ہے۔ اثاثوں پر قبضہ معمول بن گیا تو دنیا میں کسی کا بھی سرمایہ محفوظ نہیں رہے گا۔ امریکی صدر کی ایران پر مزید تباہ کن حملوں کی دھمکی، بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور۔ ٹرمپ نے کہا کہ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، ایران پر نیا حملہ پہلے سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ ایرانی قیادت مذاکرات چاہتی ہے لیکن ابھی معاہدے کو تیار نہیں۔ حوثی باغی ایران کے اعلی کار ہیں، دوبارہ حملے ہوئے تو ذمہ داری تہران پر ہوگی۔ سوشل میڈیا ٹروتھ پر بیان میں ٹرمپ نے کہا تجارتی جہازوں کے نقصان کا ازالہ ایران کے منجمد اثاثوں سے کیا جائے گا۔ تمام نقصانات ایرانی رقم سے پورے کیے جائیں گے۔ ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی۔ ایرانی مالیاتی شخصیت بابک زنجانی سے وابستہ افراد اور کمپنیز پر پابندیاں لگائی گئیں۔ امارات کی 2 اور ترکیہ کی کمپنیاں بھی شامل۔ دوسری جانب یورپی یونین کا ایرانی ججز پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ امریکی فوج کی ایرانی شہروں پر مسلسل 13ویں رات بمباری۔ جزیرہ قشم، لارک، سوزا، اہواز، بندر عباس، خنداب اور جاسک پر حملے۔ خرم آباد، تقت، شیرکو، انارک، بروجرٹ کے علاقوں پر بھی میزائل برسائے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا فوجی کمانڈ مراکز، ڈرون تنصیبات اور مواصلاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کرمان میں امریکی ٹوماہاک میزائل تباہ کر دیے۔ قشم میں لڑاکا طیارہ بھی مار گرایا۔ امریکی حملوں کے خلاف جوابی کارروائیاں بھی جاری۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے۔ بحرین اور اردن میں بھی امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرونز گرائے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے عسکری مشیر محسن رضائی بولے کہ ٹرمپ اب ایک مجبور اور بے بس انسان ہے۔ انفراسٹرکچر پر حملے پر ایرانی رد عمل انتہائی شدید اور سخت ہوگا۔
मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी कार्गो तैयारों की बड़ी नकलो हरकत 24 घंटे में C-17 और C-5 तैयारों की आमदोरफ्त देखी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका के 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारे भी बरतानवी एयरबेस पहुंच रहे हैं, जो दुश्मन के मवासलात को जैम, रेडारों को अंधा और नेविगेशन सिस्टम में खलल डाल सकते हैं। उधर पेंटागन ने ईरान जंग में अमरीकी जानी नुकसान के आदाद शुमार बदल दिए। अमरीकी फौजियों की अमवात 18 से कम करके 14 कर दी गई। पेंटागन ने वाज़ेह किया कि वेबसाइट पर तकनीकी गलती से गलत तादाद जाहिर हुई। बिलावल, कश्मीर को कश्मोर न समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं। बरखुरदार, मेरी बात का बुरा न मानना। नोक झोंक होनी चाहिए मगर तलखी या मार कुटाई नहीं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मीरपुर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब दे दिया। सवाल किया कि बताएं हमारे बाद आने वालों ने कश्मीर के लिए क्या किया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर मंसूबे पर नून लीग की मोहर नजर आएगी। अब भी नून लीग की हुकूमत आई तो कश्मीर में मोटरवेज बनाएंगे, घर घर में गैस की सहूलत होगी। मीरपुर में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट भी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, कश्मीर में नून लीग को देखकर मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। कोई शक नहीं कि शेर आ रहा है। तनकीद करना आसान होता है, हमारे अलावा किसी ने एक ईंट भी लगाई हो तो दिखा दें। हुकूमत लेनी होती है तो अपना नाम लेते हैं, काम कराना होता है तो वफाक का कह देते हैं। कश्मीर वालों सोच समझ कर वोट देना, ये ना हो फिर तरक्की के लिए तरस जाओ। मरीम नवाज ने मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसेस देने का वादा भी पूरा कर दिया। नवाज शरीफ साहब, सियासत होती रहेगी, सिंध और कश्मीर की सरजमीन और अवाम को तंज़ो-मिज़ाह का मौजू मत बनाएं। आप ये बताएं कि वोट को इज्जत कब देनी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले किसी सूबे शहरी इलाके की तज़दीक नाकाबिल कबूल है। साबिक वज़ीर आज़म का ऐसा रवैया अफसोसनाक और शऊरी पसमानदगी है। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज की तस्वीर वाली इलेक्ट्रिक बसेज आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देने के अमल को सियासी रिश्वत करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। नैयर बुखारी ने कहा, नून लीग पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात खरीदने की कोशिश कर रही है, जो इंतखाबी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत का 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तस्दीक। बोले सूबों की ज़रूरत पूरी करने के लिए गंदम फौरी तौर पर दरामद की जाएगी। दरामदी गंदम के जरिए मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जाएगा। मजीद बोले सूबों को ज़रूरत के मुताबिक गंदम पास्को की ज़खायर से फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत अवाम को सस्ती और मयारी गंदम की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। उधर KP और सिंध के बाद पंजाब में भी आटे की कीमतें बढ़ने लगी। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपये तक जा पहुंचा। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 स्टार जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल आमिर रजा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। जनरल आमिर रजा के लिए नई जिम्मेदारियां मिलने पर ने ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा की कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत की बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज़ करने की हिदायत। कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलोच अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। नैब मुकदमात अब वफाकी आईनी अदालत में सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 175 और नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। नैब मुकदमात की समाअत के लिए वफाकी आईनी अदालत ही मजाज फोरम है। किसी दरख्वास्त गुजार की ख्वाहिश पर नया कानूनी फोरम तख्लीक नहीं किया जा सकता।
पेशावर मोटरवे के करीब 5 अगस्त को शेड्यूल जलसा सेमीफाइनल और फैसला कुन होगा। आइंदा लाहे अमल कौम के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी का पार्लिमानी इजलास से खिताब। बोले, बतौर वज़ीर आला अपनी जमात के कायद से मुलाकात मेरा आइनी और कानूनी हक है। तमाम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुके, अब पुरअमन एहतजाज ही आखिरी आइनी रास्ता है। उधर साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, शहदा पूरी कौम के हैं, उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं, सियासत में शहदा को नहीं लाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान शहदा से मुताल्लिक़ बयान वापस लें। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें। बालाई बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैला ज़िला नसीराबाद में दाखिल हो गया। 76 से आने वाला सैलाबी रैला डेरा मुराद जमाली शहर की तरफ बढ़ने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर के इलाके बाड़ा आका खेल में कमरे की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। कोटली, खोयरटा, चढ़ोई, नकियाल, दौलिया जट्टा, सहनसा में बरसात। पंजाब में डेरा गाजी खान की कोह सुलेमान रेंज पर शदीद बारिश, बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने सयाहों, मुसाफिरों और कबायली इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के आलमी टैरिफ पर फैसले के बाद ट्रंप का नया हरबा अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 10 से 12% तक टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए टैरिफ मौजूदा 10% आलमी टैरिफ की जगह लेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के गुज़श्ता टैरिफ को कालदम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कई ममालिक जबरी लेबर ख़त्म करने में नाकाम रहे। उधर नए टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का ट्रंप से वजाहत मांगने का फैसला। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलास ने अमरीका के यूरोपीय यूनियन पर नए टैरिफ को मनफी सरप्राइज करार दिया। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का तयन और कीमतें मुसलसल बढ़ने पर आवाम बिलबिला उठे। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत में आज 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। पेट्रोल 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया। डीजल की कीमत भी 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। 18 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 46 रुपये 40 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की कीमत 7 रोज़ में 55 रुपये फी लीटर से ज़ायद बढ़ी है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। फी तोला सोना 4,600 रुपये सस्ता होकर 4,27,439 रुपये पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की $46 कमी से $4,050 फी आउंस में फरोख्त। आबना हॉर्मोज़ की बंदिश और बहरा अहमर में ऑयल टैंकर्स पर हमलों ने आलमी तेल मार्केट को हिला कर रख दिया। बरतानवी खाम तेल ने आज 100 का हिस्सा अबूर किया। कीमत फिर नीचे आकर $97 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल भी $90 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल से रवा माह खाम तेल की कीमतों में अब तक 30% से ज़ायद इजाफा हो चुका। उधर चीन के 2 सुपर टैंकर्स बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक हुसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज़ों को छूट दी गई।